红霞呢是以擦边球的方式擦过台湾，但是呢，红霞是直扑菲律宾吕宋岛，当然也为菲律宾带来了强风豪雨。那么菲律宾当局是紧急的疏散危险地区民众，而气象专家预测，海面甚至可能会出现10公尺的巨浪。 强烈台风红霞来袭，首当其冲的菲律宾吕宋岛东北部沿海地区紧急疏散1200人，许多胆大的民众还趁机到海边冲浪找刺激，强风巨浪让人替他们捏一把冷汗。而气象专家则是忧心忡忡，认为红霞的威力不容小觑。260 km/h winds, sustained gusts over 300 kilometers. Plenty of threats here, not only wind but heavy rain. This is a very mountainous terrain, and that's going to lead to the possibility of landslides. Coastal storm surge of 1.5 meters possible on the open ocean. Swells in excess of 10 meters certainly possible. 登陆地点菲律宾北部山区，因为地形关系，雨量将会格外惊人，当地交通全面受到影响，多个航班取消，近100艘船只和上万名旅客滞留。预料入夜之后将是冲击最严重的时刻。记者郑怀超报道。